नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 16 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी कंटापाଳ कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी चकरापाढ़ी आगरपड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी मधुपुर मत चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी बरदा बालेश्वर रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी केन्दुपल्ली बेगुनिया खर्दा रे। आजिर नाटक मेम साहेब। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी नरेंद्रपुर तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी बेलगछिया त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी नोडियाली ढेंकानाल रे। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी 35 मौजा पणा यात्रा पड़िया तितीप कृष्ण प्रसाद पुरी। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी राया रामचंद्रपुर बालीजात्रा पड़िया जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी डिंगर बेगुनिया खर्दारे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी माटिया मंगला राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जवाब मागुची उदंडी सीता। यात्राश्री विश्वदरबार आज हेउची तार शेष रजनी ओरिसल छताबर खर्दारे। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी नरसिंहपुर मेलन पड़िया रणपुर नयागढ़। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी कंतर कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक हे ईश्वर पारी कर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी दक्षिण काली यात्रा पड़िया नयागढ़। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहीची चाही। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी कईजंगा कंदरपुर कटक रे। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी रामनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी माँ बुढ़ी बासुली यात्रा पड़िया खटुआ साही पीरहाट भद्रक। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी पाटणा मंगला यात्रा पड़िया घंटेश्वर भद्रक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी 35 मौजा पणा यात्रा पड़िया चिलिका कृष्ण प्रसाद पुरी। आजिर नाटक पाहांती रातिर
ପାପ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଛହାଟ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଭଗବାନପୁର କରୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବିନାୟକପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଡମଣଭୂଇଁ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଣିଓରା ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଆଁ ଶଗଡ଼ିଆ ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଳପୁରିଆ ମାଣତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କରଙ୍ଗା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୁଧା ଅଡ଼ଶପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବ ପିଚୁଲା କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଗୁଲି ଶୀତଳା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡମାଳ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦରଡ଼ା ଦାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନିମବାହାଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବୁଲକୁଡ଼ା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସରପାରି ଛଣଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପାଇକରାପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୋଲଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚକ୍ରଧର ପ୍ରସାଦ ଭାପୁର ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲୁକୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା କୋଳିଗାଁରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାମୁକୁଣ୍ଡା ଲକ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ।
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟି ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।